हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्य स्वागत। आज आम डिस्कस करबा 2023 मसीहा रे आस्थिबा पीओ एवं जूनियर असिस्टेंट रो क्वेश्चंस एवं आंसर। पीओ एवं जूनियर असिस्टेंट रे आपण मानकर टोटल मार्क थिला 180 मार्क्स एवं नेगेटिव मार्किंग थिला 0.5 मार्क्स। ता सहित तार सिलेबस थिला इंग्लिश 40 मार्क्स रो, ओडिया 35, मैथमेटिक्स 35, जीके 35 एवं कंप्यूटर 35। आज आम डिस्कस करबा जनरल नॉलेज बा जीके रो 35 गोटी क्वेश्चंस। आपण माने जदि आगामी पीओ एवं जूनियर असिस्टेंट पई प्रिपरेशन करछंती वीडियोटी को निश्चित देखंतु एवं चैनल ले जदि प्रथम थर पई देखछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एमिति प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पाइबा पई एवं सांग साथी जो माने आपण मानकर पीओ किंबा कोनोसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती तांकु मध्ये शेयर कर दियंतु। आज आमे जीके बा जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा। प्रथम प्रश्न देखंतु, इंडियन प्लेयर्स पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु केउ खेल सह जड़ित। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी बॉल बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेनिस। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी बैडमिंटन। पीवी सिंधु आपण मानकर बैडमिंटन खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has recently been inducted into North Atlantic Theatre Organization? North Atlantic Theatre Organization बा नाटो रे सद्य सामिल होइथिबा देश किए? ऑप्शन ए स्वीडेन, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फिनलैंड। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मानक ठीक पूर्वरु ओडिशा केउ मानक द्वारा कबलित होइथिला? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी पोर्तुगीज, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी मरहट्टा। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी मरहट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल रे निम्नलिखित देश मानक मध्यरु केउ देश बड़? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी ब्राजील। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतर महान व्यक्ति चाणक्य केउ साम्राज्य सह जड़ित थिले? एंशिएंट इंडिया's ग्रेट मैन चाणक्य वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच किंगडम? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी मौर्य। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम देश रे मई मास 1 तारिख को केउ दिवस भावे पालन करा जाए? ऑप्शन ए साधारणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी शहीद दिवस, ऑप्शन सी श्रमिक दिवस, ऑप्शन डी उत्कल दिवस। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी श्रमिक दिवस। मे 1 तारिख को आमे श्रमिक दिवस बा लेबर डे भावे पालन करि थाउ। इराक देश केउ प्राचीन मानव सभ्यता सह जड़ित? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी रोम। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी मेसोपोटामिया। इराक सहित मेसोपोटामियार सभ्यता सह जड़ित।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏକ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଏକ ଜାହାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ଏକ ରେଳଗାଡ଼ି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏକ ରେଳଗାଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ ଦେଶ ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏକ ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ସି ଇରାନ, ଅପସନ୍ ଡି ତୁର୍କୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ତୁର୍କୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ? Which of the following Indian states is not a coastal state? ଅପସନ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଆ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ? ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ 1942 ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ's ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ସି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣମାନଙ୍କର 1942 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, Which one of the following is not a seaport? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପାଳପୁର, ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦୀପ, ଅପସନ୍ ସି ଧାମରା, ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ। Mankind had originated from which place? କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦମନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମାଲକାନଗିରି, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି ରାୟଗଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦମନ ମୁଭିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, Which one of the following is a classical dance of North India? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କଥକ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି କୁଚିପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି କଥକଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କଥକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ
कम अनुभूत होइथिला। प्राचीन ओडिशार बणिक माने बोईत द्वारा विश्वर केउं अंचल सह वाणिज्य करुथिले? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी चीन और जापान। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया सहित वाणिज्य करुथिले। ओडिशा रे केतोटी जिल्ला अछि? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन ओडिशा? यार उत्तर समस्त जानिथिबे। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। ओडिशा रे 30 गोटी जिल्ला अछि। यार सठिक आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान रो मनुष्य जाति को केउ नामरे चिन्हित करा जाए? ऑप्शन ए नियनडोलाट, ऑप्शन बी ऑट्रालोपिथेक्स, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, ऑप्शन डी होमो इरेक्टस। यार सठिक आंसर होइथिबो ऑप्शन सी होमो सापियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान रे NaCl माने कौन? ऑप्शन ए साधारण लुण, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी एसिड। यार उत्तर मध्य साइंस पिला माने सठिक करथिबे साधारण लुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 मसीहारे अवसर नेइथिबा भारतीय महिला खेलाड़ी मिताली राज केउं खेल सह जड़ित थिले? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी टेनिस। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए मिताली राज क्रिकेट सहित जड़ित थिले। केउं स्थान रे 2023 मसीहारे FIH हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाइथिला? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी बेल्जियम। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी राउरकेला। ओडिशार राउरकेला ठारे हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाइथिला। भाषा भित्तिरे गठित होइथिबा प्रथम भारतीय राज्यर नाम कौन? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंग। भाषा भित्तिरे प्रथमे होइथिला स्वाधीनता पूर्वरु आम ओडिशा होइथिला प्रथमे, किंतु स्वाधीनता परे प्रथमे भाषा भित्तिक रे होइथिला आपण मानकर आंध्र प्रदेश। तो एठारे आपण मानकर स्वाधीनता पर किंबा पूर्व मेंशन करि नाहंती, तेणु एठारे आंसर हबो ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित केउं भारतीय सहर दक्षिण भारत रे अवस्थित? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी कोयम्बाटोर, ऑप्शन डी मोहाली। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान किए भारतर राष्ट्रपति अछंती? ऑप्शन ए गणेशीलाल, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। यार सठिक आंसर हो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, E=mc² फॉर्मूला केउं वैज्ञानिक सह जड़ित? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी गालीलियो। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी आइंस्टाइन। E=mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ? କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଫ୍ରିକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ସି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ପାଟଳିପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁନେ, ଅପସନ୍ ବି ପାଲାମୁପୁର, ଅପସନ୍ ସି ପାଟନା, ଅପସନ୍ ଡି ପାନିପତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପାଟନା। ପାଟଳିପୁତ୍ର ପାଟନା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନାକ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ପେନ୍, ଅପସନ୍ ସି କାନାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବା ୟୁକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ, ଅପସନ୍ ବି ଇସଲାମ, ଅପସନ୍ ସି ଜୈନ, ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜୈନ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ। Which country had hosted the recently concluded FIFA World Cup Football 2022? ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ 2022 କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କାତାର, ଅପସନ୍ ବି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ମରୋକୋ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କାତାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିକଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା RRR କ'ଣ? ଏକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏକ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏକ ଭାରତୀୟ ଉପନ୍ୟାସ। RRR ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜବ୍ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।